Gusto mo ba magka-bans gamit ang Delta? Tuturuan ko kayo. Una, maglaro ka na mag-isa mo. Hintayin nyo lang. Hintayin nyo lang. Tingnan mo, ilan yung start ko? 17 talaga. Ayan na guys. Ayan na. Punta ka dyan. Ang spell mo, not hub. Not hub spell mo dyan. Tapos, pindutin mo yung not hub free. Tayin nyo lang. Punta ka sa TP to Tesla. Tapos, pindutin mo yung autoband. Yan. Tayin nyo lang. Ayan, magkakabans ka na. Free lang. Yan. Free lang. Ayan guys. Sorry guys, maingay Sorry. Tayin nyo lang. Sorry guys, maingay. Tayin nyo lang. Tayin nyo lang guys. Na guys. Tingnan natin. Dumagdag. Sino pwede kumain? Wala akong kasama eh. Ba't di kayo dumagdag? Alam nyo ba di dumagdag kasi? Dapat pag gusto nyo dumagdag, wag hintayin nyo mamatay yung karakter nyo, tapos mag-leave kayo, dadagdag na bans nyo. Yun lang. Pass out. Ding 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 ding.